नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज डिसेम्बर मास 10 तारिख 2024 मसीहा मंगलवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार केउ नाटक परिवेशन हबो। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ही सब्सक्राइब करि रखंतु। ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। ताहाले आसंतु आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना जानिबा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी बालीजात्रा पड़िया बांकुआल भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी पाउंसकुली बस्ता बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा सिंहवाहिनी आज तार तृतीय रजनी सुग जलेश्वर बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। आज पुणी थरे सेई नाटक यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी फुलमुड़ी बिनिका सोनपुर रे। आजिर मंचस्थ नाटक एई फगुन रे बाजिब बाजा। अपेरा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी औपदा पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी कनागुड़ी कुजंग जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी तेलदिया बायाकण केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी गणिया नयागढ़। आजिर मंचस्थ नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा रंग तरंग आज तार द्वितीय रजनी पुरुणिया बैसिंगा मयूरभंज। आजिर मंचस्थ नाटक शेष फगुणर शेष राति। यात्रा धौली आज तार तृतीय रजनी दांतिया रामचंद्रपुर केन्दुझर। आजिर मंचस्थ नाटक साइलेंट किलर। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी राईघर उमरकोट नवरंगपुर। आजिर मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा स्वर्णमहल आज तार प्रथम रजनी रघुदेईपुर नलसाही केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नरककु जीवी। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी बिंधाणिया तिगिरिया आठगड़ कटक। आजिर मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा स्वप्नमहल आज तार चतुर्थ रजनी घसियान बलांगीर। आजिर मंचस्थ नाटक काल बैशाखी। यात्रा इंद्रभुवन आज तार प्रथम रजनी मुनिगुड़ा रायगड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा रंगमहल आज तार तृतीय रजनी भैरपुर
ପାଗା କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧନ ମରିଯିବି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବାଲିଗରଡ଼ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖିର ଦୋଷ ନା ଲୁହର ଦୋଷ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ କୁଜଙ୍ଗ ବାଲିଆ ପାରାଦୀପରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଖଇରା ସୋର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମିର୍ଜାପୁର ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବିରିପଟା ପ୍ରୀତିପୁର ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବଇଞ୍ଚା ବାଲିଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆପାଟଣା ପାହାଳ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବରଗାଁ ସିନାପାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦେବାନପାଲି ସୋହେଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।